नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तेवार प्रोग्राम से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि जिस बीमारी का सोसाइटी में बर्डन ज़्यादा हो हम उसके एक्सपर्ट बुला के उसके बारे में कुछ अहम सवालात पूछें ताकि आप उस पर्टिकुलर बीमारी से बच सकें। बीमारियाँ नाज़रीन सारी आलमोस्ट प्रिवेंटेबल है, लेकिन उसका नॉलेज, उससे किस तरह बचना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कौम मुग़ल सल्तनत में कैंसर की वबा एक ऐसी फैलती जा रही है, पूरी दुनिया को में ये कैंसर इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि हम उसके भी इब्तदाई सिग्नल आप तक पहुंचा देते हैं ताकि थोड़ा सा भी शक हो तो किसी करीबी अस्पताल में जाके किसी मुस्तनिद डॉक्टर से उसकी तशख़ीस करवाएं और उसका इलाज कराएं। बीमारी कोई भी हो, अगर आप इब्तदाई मराहिल में ही उस बीमारी का इलाज कराएंगे तो बीमारी का इलाज सस्ता भी होगा, उससे मुकम्मल आपको सेहत याबी हासिल होगी। तो आजकल आपने देखा है कि हाल ही में हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ी एमरजेंसी डिक्लेयर की है, करप्शन को अप्रूव करना। और दूसरी एमरजेंसी जो है वो है कि हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, हमारे सूबे में जो आबो हवा की आलूदगी है उसको किस तरह बचा जाए। उसको नाम दिया जाता है स्मोक का। स्मोक क्या होती है और कब आती है? ये मौसम सरमा के शुरू में ही पूरे आबो हवा जो है पूरे शहर और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेती है। और ये भी बदकिस्मती है कि लाहौर जैसा मसरूफ़ तारीख़ी शहर जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है। अगर हम साथ वाले मुल्क में देखें, वहाँ दिल्ली है, ढाका है, ये ऐसे ममालिक हैं जिनमें ने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। उसके मैंने आज नाजरीन आपके लिए बात करनी है कि हम किस तरह बच सकते हैं और कौन से अवामिल ऐसे हैं जिनसे स्मोक जो है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। बड़ी पॉल्यूशन है और ये पॉल्यूशन बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रही है। अगर हम देखें, खुराक की आलूदगी, पानी की आलूदगी, आबो हवा की आलूदगी, ये सब बीमारियों का सबब बनते हैं। तो उसके लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ बहुत बड़े आइकॉन तिब के डॉक्टर जावेद हयात ख़ान हैं, जो कि बड़ा अरसा बरतानिया में रहे और बरतानिया के मशहूर अस्पतालों में उन्होंने एज ए कंसल्टेंट काम किया। वो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के भी सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र हैं। मेरी दूसरी मेहमान डॉक्टर फलक हैं, जो कि हमें ज्वाइन करेंगी अमेरिका से। वो एक पब्लिक एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं और बड़ी खूबी और बड़े करीब से देखती हैं कि क्या माहौलियाती आलूदगी से शहरियों पर किस किस्म के जुल्म ढाए जा रहे हैं, कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है। मैं सबसे पहले जावेद साहब आपसे पूछता हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर शहर का दिन ब दिन बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आबो हवा में शामिल हो रहे हैं। क्या उसका बता सकते हैं ये क्यों स्मोक क्या होती है और स्मोक में क्या क्या मुज़र चीज़ें पाई जाती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही अहम मौजू पे ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, कुछ सालों से हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी हो चुकी है। 2019 से पहले जब हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, उससे पहले पब्लिक डोमेन में किसी तरह की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी स्मोक में। 2017 में सबसे पहले गवर्नमेंट का डाटा कभी भी शेयर, पब्लिक स्फीयर में कभी भी डाटा शेयर नहीं होता था। 2017 में ये डाटा पब्लिक डोमेन में आया, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि स्मोक क्या है और एयर पोल्यूशन क्या है और उससे नुकसानात क्या हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस मौजू पे हर किसी ने प्रोग्राम करने शुरू किया, अवेयरनेस कैंपेन चली गई। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि पिछले 3 सालों में इस पे काफ़ी हद तक पब्लिक अवेयरनेस हो चुकी है, मगर मसला वहीं का वहीं है। 2019 से लेकर आज 3 साल में जब हाई कोर्ट की एक कमीशन बना था, एक रिपोर्ट बनी थी, किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी उसमें एक्शन। लेकिन जावेद साहब, हाल ही में हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली स्मोक के बारे में एक ऑर्डिनेंस, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया और जिस पे हमारे वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो मोटरसाइकिल रक्षा है ये स्मोक और आबो हवा की आलूदगी में बड़ा इनका कुलीदी रोल है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मोटरसाइकिल रक्षा धुएँ दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें धुएँ दे रही हैं, बहुत सी बोसीदा गाड़ियाँ जो हैं धुएँ दे रही हैं और उनका भी ट्रैफिक पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने क्रैक डाउन शुरू किया है। डॉक्टर फलक कादर हमारे साथ हैं
امریکہ سے ڈاکٹر فلک بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑا مصروف ترین دن گزرتا ہے آپ کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور قوم ملک سلطنت کو کیا بتائیں گی کہ یہ اسموک کس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے اسموک کو؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے اہم ٹاپک کے لیے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو پبلک ہیلتھ پالیسیز ہماری بہت اچھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, بٹ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ضروری بھی ہے کہ ہماری جو انڈسٹرائزیشن ہے, جس طرح آپ نے دھوئیں کی بھی بات کی, تو خاطر خواہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. جب تک فوکس نہیں ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ سیویرٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ لنگ کینسر, انفائیسیما, برونکائٹس اینڈ irreversible لنگ ڈیمیجز ہو رہے ہیں اب, اور بچوں میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ الرجیز اینڈ ایسما اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ ایک پبلک ہیلتھ پالیسی جو ہے وہ ایک کوئی شخص تو نہیں بنا سکتا. اس کو آپ گورنمنٹ پلس جو بھی ہمارے ادارے کام کریں, وہ اگر اس کو بہت لائک یو نو کہ ایک بہت سیریس طریقے سے دیکھیں گے, پلس آپ کی جو ہے جتنی بھی آپ کی انفراسٹرکچر ہے, جس میں آپ جب تک ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے آپ کی یہ دھواں آپ کم نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ میں جو ہے پولیوشن, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, انڈسٹریز ہیں, ویکلز ہیں اور کیمیکلز ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں لنگس کو بہت ڈیمیجز کری ہیں. پالیسیز اگر بنیں گی گورنمنٹ لیول پر تو ہی جو ہے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک آپ نے انالیسس کیا ڈاکٹر فلک قادر صاحبہ, آپ نے صحیح بتایا کہ تمام رولز بنے ہوئے ہیں پبلک ہیلتھ کا, ایک بڑا جامع پروگرام ہے. پریونٹیو اسپیکٹس اگر ہم دیکھیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور اس کو فوکس نہیں کیا جا سکتا. جاوید صاحب, فوکس نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج کل سب سے بڑا جو کرائسس ہے ہمارے ملک میں فیس ہو رہا, وہ ہے انرجی کا. اور جب انرجی کرائسس جب تک کنٹرول نہیں ہوگا, لوگ جنریٹر یوز کر رہے ہیں, لوگ کوئلہ جلا رہے ہیں, یہ سارے عوامل جو ہیں سموک میں اضافہ کر رہے ہیں. اور سموک ایک فوگ ہوتی ہے جس میں دھواں شامل ہو جائے تو اس کو سموک کہہ دیتے ہیں. جی ہاں بالکل. مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا. یہ حقیقت ہے کہ ایک رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. لاہور کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے لاہور کا اسپیسیفکلی ایک مسئلہ دیکھیں, جو موٹر وہیکلز کی آپ بات کرتے ہیں, لاہور میں 7 ملین رجسٹرڈ موٹر وہیکلز ہیں, جس میں 4 ملین موٹر بائکس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اینڈ 300,000 وہ جو چل رہے ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہیں. تو کسی ایک وقت میں جو گاڑیاں جو وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب گاڑیاں سڑکوں پہ ہوتی ہیں. لاہور کے جو پیک آورس ہیں, اکثر جگہوں میں پیک آورس 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ صبح اور 1-2 گھنٹے شام کو ہوتا ہے. لاہور کے پیک آورس 7 سے 8 گھنٹے دن میں بن چکے ہیں. تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ موٹر وہیکل ایمیشنز کا ہے. اور جو موٹر بائک کی آپ نے بات کی, ان کے پابندی لگانا انتہائی مشکل ہے. لاہور کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کنٹرولڈ جو مائگریشن لاہور شہر کی طرف ہو رہی ہے, لوگ باہر سے آ رہے ہیں. اور موٹر سائیکل کی آپ کو ڈفرینٹ فارمز نظر آتی ہیں. ایک موٹر بائک ہے, پھر اس کے بعد چنگچی بنا دی گئی ہے, پھر اس کے بعد ان کو کیریئرز بنا دیا گیا ہے کہ اس کے سامان وغیرہ بھی انہیں سے لے کے جایا جائے. تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج چیلنج, جو کہ نہ صرف گورنمنٹ کے لیے, پبلک کے لیے بھی ایک بہت مشکل ہے. جس اکنامک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کسی چیز پہ بھی عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک اور اہم بات کہ ہمارے ہاں جو پیٹرول سپلائی کیا جاتا ہے وہ بھی یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں. ابھی بہت سے پیٹرول پمپس پہ لو کوالٹی جو پیٹرول دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ایفرٹ ہے جو کمبائنڈ گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر کو مل کے کرنی ہے تاکہ اسموک پہ قابو پایا جا سکے. پیٹرول کی آپ نے بات کی, یہ بڑا ایک لمحہ فکر ہے ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو پالیسی میکر ہیں اور ایوان اقتدار پہ جو ہمارے ممبرز ہیں, کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف ناقص پیٹرول ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں پیٹرول میں جب ڈالا جاتا ہے وہیکل میں تو اس کے اندر کوئی اور مکسچر بھی ڈال دیا جاتا ہے, آئل بھی ڈال دیا جاتا ہے, وہ اسموک کا سبب بنتا ہے. میں ڈاکٹر فلک قادر صاحبہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے ملک میں
बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री है, उसमें क्या आप समझती हैं कि व्हीकल जो सड़कों पे हैं उनसे कोई स्मोक निकलती गाड़ी आप कभी देखती हैं? हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली देखें, इम्प्लीमेंटेशन की मैंने पहले भी बात की, तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है एम्फसाइज़ की जाती है शहरियों के लिए। और साथ-साथ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, और जो हम व्हीकल से निकलने वाले धुएँ होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसमें सिर्फ़ गाड़ियों से ही नहीं, और बाकी चीज़ों से भी बहुत सारे जो है गैसेस निकल रही होती हैं। जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं जो लंग्स को लाइक सिवियरली डैमेज कर रही होती हैं। और लंग का जो डैमेज है, वो ऐसा डैमेज है जो इरिवर्सिबल डैमेज है। और हम पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर तो लंग को हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। और लंग के जो डैमेजेस हैं, मैं आपको बताऊँ कि वो किस हद तक सिवियर हैं। इंटरस्टिशियस लंग डिज़ीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, और छोटे बच्चों में इवन बर्थ डिफेक्ट्स भी हो रहे हैं। सो सिर्फ एक ये मसला नहीं है कि गाड़ियां मसला है, हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है। लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें ये भी आगाही नहीं है लोगों को कि आप इंडस्ट्रीज बना रहे हैं तो शहरों से दूर रखा जाए इसको। उसके साथ साथ जो है व्हीकल्स को किस तरीके से, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी किस तरह बनानी है, पब्लिक हेल्थ के रूल्स रेगुलेशन जो हेल्थ को प्रिवेंटिव हम बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ में हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, बट वी डोंट नो दैट कि प्रिवेंशन होगी कैसे। हमेशा एक बात करते हैं हम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हम प्रिवेंशन को सोचते ही नहीं है। हम तो हमेशा क्योर के ऊपर बात करें। अब हम स्मोक के ऊपर इसलिए, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स स्मोक के ऊपर बात करें, इसलिए बात करें कि नाउ ये बीमारी की सूरत अख्तियार कर गया है। अब जो है वो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तो लंग्स डैमेज हो चुके हैं। जी हाँ। नाउ अब हमें आने वाली नस्लों को बचाना है ना, तो अब हमें प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना है। अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह चेंज किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह। जैसे अगर हम पॉलिसी पढ़ते हैं तो हमेशा एक बात करते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं जिससे आपकी गैसेस निकल रही हैं, कोई आपकी हार्मफुल गैसेस के अलावा हार्मफुल जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो निकल रहे हैं, तो वो उन इंडस्ट्रीज को आप शहरों से बहुत ज्यादा दूर करें। बट इन चीजों को हमने कभी भी नहीं देखा कि आपने बात की कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से लोगों ने नहीं डॉक्टर जनरेटर फलक, घरों में लगा। आप सही कह रही हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन का। अगर इम्प्लीमेंटेशन 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएं बीच में इम्प्लीमेंट करने वाली, तो अब आप खुद बेहतर समझ सकती हैं कि किसी का इंटरेस्ट क्या होगा, किसी का इंटरेस्ट क्या होगा। उससे होता फिर यही है कि हमारे आम साथ शहरी जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं और ये रूल्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। मैं आपसे मज़ीद तरफ पूछूंगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि ये जो फोटो केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं हवा के अंदर, फोटो केमिकल, जिस तरह डॉक्टर फलक ने बताया कि सल्फ़र ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं। जावेद साहब, ये सारे गाड़ियों से निकलते हैं और जनरेटर जो चल रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से, बड़े बड़े जनरेटर लोगों ने शॉप्स के बाहर रखे होते हैं, शॉपिंग प्लाजा के बाहर हैं, घरों में जनरेटर हैं लोगों के, और इनका कोई कंट्रोल नहीं है और इतना डेंस स्मोक निकलता है और वो आबो हवा में शामिल होता है, वो फॉग को स्मोक में कन्वर्ट कर देता है। इससे फेफड़ों के ऊपर क्या मुज़र असरात बनते हैं, कौन सी बीमारियां जन्म देती हैं? देखें, स्मोक का अब काफ़ी हद तक इनके जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में अब मालूम हो चुका है। अब जो कहते हैं साफ़ एयर की ब्रीदिंग एक बेसिक राइट है जो उससे हमें महरूम किया जा रहा है, बेसिक राइट से। और उसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि आप तकरीबन हर आर्गन पे इफ़ेक्ट हो, लंग्स ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट होते हैं। आपकी जो दमा के मरीज़ हैं या जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको इन महीनों में स्मोक की वजह से उन्हें और ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी थी जो मैं कोट करना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि लंग ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है उन बच्चों की जो बच्चे स्मोक सिटीज़ में रहते हैं। वो लॉस एंजलिस के एक बहुत बड़ी स्टडीज़ है जिस पे उन्होंने लंग फंक्शन भी किए थे स्मोक के कंट्रोल करने के बाद। तो वो जो बच्चे जो स्मोक में, उनके
लंग की ग्रोथ नहीं हो पाती। जब लंग की आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर आप वल्नरेबल होते हैं हर किस्म की बीमारियों को व्हेन यू गेट ओल्ड, जिसमें COPD भी आती है, एस्मा भी होता है, हत्ता कि कैंसर तक स्मोक से हो सकता है लंग्स में। तो इसके में कोई शक नहीं है कि स्मोक का फेफड़ों पे बहुत ही बुरा असर होता है। इसके अलावा दूसरे आर्गन्स भी इफ़ेक्ट होती हैं, आँखें आपकी इफ़ेक्ट हुई, गला ख़राब होता है, आपकी नाक बंद होती है, आप स्किन की इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। और इससे अलावा अक्सर जो एक चीज़ जो इग्नोर की जाती है वो है हेडेक और फटीग, कि जब आप आलूदे आपको हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके बाद आपको सर दर्द भी होना शुरू हो जाता है और आप थके थके से महसूस करते हैं, जो कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों में देखा जाता है थकावट है। तो वो ये गंदी हवा जो हम जो इनहेल कर रहे हैं उनकी वजह से है। फिर अगर आप एयर पोल्यूशन में देखें, ओजोन के अलावा और भी बहुत से पोल्यूटेंट हैं हमारे यहाँ, जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो आते हैं। हमारे लाहौर में बहुत सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वजह से वो डस्ट, एक तरह की डस्ट जो हवा में सस्पेंडेड है, वो हम इनहेल कर रहे हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि आपके लंग्स एक फ़िल्टर के तौर पे काम करते हैं और उनको कितना ओवर वर्क करना पड़ता है इसको क्लियर करने के लिए। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें हमारे सिलरीज होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं, तो दे आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट डिजीज़। तो इसमें कतई तौर पे कोई शक नहीं है कि जब जब जहर आलूदा है एक तरह से जो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है, डॉक्टर फलक बता रही थी कि अगर हामला ख़वातीन स्मोक के इलाके में रहें तो उनमें उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट भी हो जाते हैं। या आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि ऑक्सीजन ही रिप्लेस हो जाएगी अगर सल्फ़र ऑक्साइड से और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और दूसरी मौलिक गैसेज जो हैं अगर आबो हवा में शामिल हो जाएंगी तो फ्रेश ऑक्सीजन जो है जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होगी और उससे बेशुमार बीमारियां जो हैं वो जन्म देंगी। इसकी प्रिवेंशन में ज़रूर पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर फलक आप ने बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़ी कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्मोक में। जी बिल्कुल, उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें जाहिर सी बात है जो हमने अब पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा शहरों से दूर होनी चाहिए, और इसकी वजह से लंग कैंसर भी देखा गया है और स्किन कैंसर भी और बहुत सारी बीमारियां लेकिन जैसे हम डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन डॉक्टर मेटाबॉलिक फलक हम इंडस्ट्रीज़ को तो नहीं ना ख़त्म कर सकते, मईशत बुरे तरीके से। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम शहरी इलाकों से या जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, हम वहाँ से थोड़ा दूर कर सकते हैं उनको। हम उन सेटअप्स को थोड़ा जो है वो उनसे फार कर सकते हैं। दैट कैन पॉसिबल। लेकिन वो पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन, फास्ट अर्बनाइजेशन लाहौर जैसे बड़े शहर को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, और लोग जो हैं जो फैक्ट्री लाहौर के पेरीफरी में होती थी आज से 20 साल पहले, वो अब लाहौर के मरकज़ में आ चुकी है। आबादियाँ इतनी हो चुकी हैं। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ चलूँगा, फिर इससे प्रिवेंशन पूछूँगा कि किस तरीके से हम स्मोक से बच सकते हैं और स्मोक को किस तरीके से बचाया जा सकता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, फिर दोबारा इसी टॉपिक पे आपके लिए अहम सवालात पूछूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। हम कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में कॉमनवेल्थ सल्तनत को बीमारियों से बचने के तरीके बता रहे हैं। तो डॉक्टर जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरीके से स्मोक को प्रिवेंट कर सकते हैं? पहले मैं ये पूछूंगा, फिर मैं पूछूंगा कि हमारे शहरी जो हैं, डॉक्टर फलक साहिबा मुझे बताएंगी कि किस तरीके से हम स्मोक से मुख्तलिफ बीमारियों से बचें। जी, हमारे जब भी कोई एक मसला होता है उसमें कुछ हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी होती हैं और उसके साथ साथ पब्लिक की भी कुछ ज़िम्मेदारी आती है। जहाँ हकूक़ हैं, पब्लिक के अपने हकूक़ हैं, उसके साथ उनकी ज़िम्मेदारी भी है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि काफ़ी हद तक जो स्मोक की जो वजह बन रही है वो पब्लिक है। पब्लिक का एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया उसकी वजह से है। गाड़ियाँ आपकी प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं हो रही, वो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं,
गवर्नमेंट जब तक आपको फाइन नहीं करेगी उस वक्त तक आप इस पे अमल नहीं करें। तो एक ज़िम्मेदारी की हैसियत से ये मेरी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने घर के अंदर को ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाऊं। बहुत सी डस्ट हमारे यहाँ जो रवायती तरीका है झाड़ू देने का, उससे आप ज़मीन से उठा के डस्ट आप हवा में फैला देते हैं वो किसी और के। फिर घरों में जो बर्निंग्स होती हैं, जो फ्यूल या वेस्ट को जो जलाया जाता है, जो टायर्स जलाए जाते हैं, उसकी वजह से भी आप इसमें इजाफा कर रहे हैं। एक और जो चीज़ देखी गई है वो है स्कूलों, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं एक एक गाड़ी के 4-4 चक्कर स्कूल की तरफ लगते हैं। अगर वो कारपूल किया जा सके या कोई और इंतज़ाम किया जा सके या स्कूल उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट अगर वो मुहैया करें तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। फिर कुछ शहरों में, कुछ दुनिया के शहरों में पाबंदी लगाई है कि शहर के अंदर वो एक मुसाफिर गाड़ी में नहीं आएगा, एक से ज़्यादा उसके लिए एक जुर्माना किया जाता है। तो उस तरह के भी कुछ असूल वज़ा कर सकते हैं कि आप इंडिया में गुड़गांव में उन्होंने पाबंदी लगा दी, सिटी सेंटर के अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। वो सर ये बरतानिया में भी है, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में है। डॉक्टर फलक बताएंगी कि कंजेशन चार्जेस हैं जो कि हैविली पे करने पड़ते हैं किसी भी, अब जैसा माल रोड है लाहौर की एक सड़क या कराची की ड्रिग रोड है, वहाँ पे अगर इतनी ट्रैफिक की कंजेशन है तो उस पर एक ऐसे चार्जेस लगा देने चाहिए जहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल ना आए और गैर ज़रूरी व्हीकल जो है ना जाएं जिसमें एक मुसाफिर बैठा हो। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसको हमारी आवाम यूज़ करे और हुकूमती सतह पर भी दे होना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना बेहतर से बेहतर है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। मैंने अक्सर देखा है जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, जावेद साहब, डॉक्टर फलक भी एग्री करेंगी मुझसे, अक्सर मैंने देखा है जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रक हैं, कूड़ा उठाने वाले इवन ट्रक जो हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो ट्रक हैं, उनके ऊपर से कूड़ा हवा में उड़ रहा होता है, कोई कवर नहीं किया जाता। सब्ज़ रंग की नंबर प्लेट और नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ वो ज़्यादा धुआं दे रही होती हैं, बजाय ये कि किसी की जो निजी सवारी होती है या गाड़ी होती है। मैंने अक्सर देखा है सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो बेशुमार धुआं देती हुई सड़कों पे फिर रही होती हैं। उनकी कोई MOT क्लियरेंस नहीं होती, कोई उनमें इस किस्म की मेंटेनेंस नहीं कराई जाती जो पीरियडिकल होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम सड़कों पे टायर बुसीदा ना हो, उनके ब्रेक सिस्टम अच्छा हो, उनका इंजन जो है वो एमिशन ना करे ऐसे जहरीले केमिकल्स की जो कि फेफड़ों के कैंसर का सबब बनते हैं। तो ये आपने बजा फरमाया कि गैर ज़िम्मेदार शहरी ना बने, एक अच्छे शहरी बने और कोशिश करें कि वो स्मोक में किसी किस्म की एडिशन ना करें। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं उसमें हमारा भी रोल है कि हम एज ए शहरी कूड़ा भी फेंक देते हैं, प्लास्टिक मटेरियल भी फेंक देते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है जिसको मैं कहूँगा 3 Rs, यानी उसको रिड्यूस करें, फिर उसको रीयूज़ भी किया जा सकता है, रिसाइकिल भी किया जा सकता है। एक साफ़ अगर प्लास्टिक का बॉक्स है उसको फेंक देते हैं हम, उसको धो के अच्छी तरह वॉश करके उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, वो तो कूड़े में ना फेंकें। जी डॉक्टर फलक, आप क्या कहेंगी, आप किस तरीके से हमारी आवाम को? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जी हाँ, जो जी हाँ। हमारी गवर्नमेंट एंड आवाम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आवाम का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना है, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं। सो सबसे पहले देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। हमारी पॉपुलेशन भी, पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो एक इस चीज़ पर भी फोकस करना ज़रूरी है। साथ साथ में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएँ तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये ऑब्वियसली कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट उससे एक पॉजिटिव पॉइंट ये हम देख सकते हैं कि उससे धुआं हम गाड़ियों से जितना हो सकता है प्रिवेंट करेंगे। दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा हमारी जो पर्सनल गाड़ियाँ एंड जिस तरह आपने रिक्शे और बाइक्स वगैरह की बात की तो वो कम से कम होंगे। बिकॉज़ अगर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है तो लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। एक बस चल रही है उसमें अगर 30 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ दैट कि एक कार एक शहरी लेके निकल रहा है, एक बाइक एक शहरी
لے کے نکل رہا ہے, ایک چنچی میں 3 لوگ بیٹھ رہے ہیں. تو انسٹیڈ آف دیٹ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو اچھا کر دیں, ساتھ ساتھ میں جو ہے ہم الیکٹرک وہیکلس کی طرف آئیں, اور پھر انڈسٹریلائزیشن جو بھی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے, جو ڈیولپ کنٹریز میں جس طرح رولس فالو کیے جاتے ہیں اس طرح اگر ہم ان کو ویسٹ کو جو ہے اگر ہم اس کو ایک ٹھکانے لگائیں تو اس سے کافی حد تک جو ہے اسموک کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, جو بیماریوں سے بچنے کے طریقے اسموک میں, ایئر کوالٹی انڈیکس بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے, اور لاہور کے اگر مختلف علاقوں میں ایون ڈی ایچ اے اور ماڈل ٹاؤن جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہاں دیکھا ہے, وہاں پہ بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے, اور اس کی مانیٹرنگ سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے. اگر ہم اچھی ہوا اپنے شہریوں کو دے دیں صاف ستھری. سابقہ حکومت نے وہ جو ملواکی جنگلات کی پالیسی اپنائی تھی, وہ آب و ہوا میں بڑی ہی تازہ اور زیادہ مقدار میں آکسیجن پرووائڈ کرنے کا ایک بہت بڑا اور سستا طریقہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو بلین ٹری کے پروجیکٹس ہیں ان کو چلتے رہنا چاہیے, بجائے یہ کہ اگر حکومت ختم ہوئی تو وہ بھی ختم ہو گئے. اس سے کم از کم ہمارے شہری ایک صاف ہوا میں سانس تو لیں. جی آپ کو شاید یاد ہوگا لاہور کسی زمانے میں باغوں کا شہر کہلاتا تھا, کہ اور لاہور کے جو لارنس گارڈن جو مال روڈ ہے اس کو ٹھنڈی سڑک کہتے تھے, کیونکہ اس پہ بہت سے درخت تھے. لاہور کی ہر سڑک کے اوپر درخت تھے. لیکن جب سے یہ جو روڈز بننی شروع ہوئی ہیں, ایکسپینشن شروع ہوئی, سارے وہ درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کی جگہ نئے درخت نہیں لگائے گئے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو کہ آپ جنگل لگائیں, آپ درخت لگائیں, اور ابھی جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ تقریباً جو ان کے مین ایونیوز ہیں, جو روڈز ہیں, ان پہ باقاعدگی کے ساتھ درخت لگائیں. اور جو لوگ جو گھر بنا رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں شجرکاری کریں, اور اس کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے فری درخت وہ جو پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے. اس میں ایک بات جو ہم شہریوں کے لیے اپنی حفاظت کے لیے وہ بھی کہتا چلوں, خاص طور پہ ہمارے جو بچے جو بائک پہ سفر کرتے ہیں وہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں, کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ ماسک پہنیں, وہ ایک اینک لگائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کی اریٹیشن آپ کی کم ہو. آپ وہ پورے بازو کی وہ پہنیں تاکہ آپ کی سکن کی ایکسپوجر کم ہو. تو آپ کچھ احتیاطات برت سکتے ہیں. اپارٹ فرام یہ جو گرینی کی بات کر رہی ہے, جو درخت, یہ تو ایک طرح سے ایک سنت رسول بھی ہے, حدیث بھی ہے کہ آپ درخت لگائیں, کہ اس وقت بھی درخت لگائیں. اگر قیامت کا اعلان بھی ہو چکا ہو تو آپ درخت لگائیں. تو درخت لگانا ہمارا ایک دینی فریضہ بھی بنتا ہے, اس سے کافی حد تک ہم اسموک سے بچ سکتے ہیں. جو کامن بیماریاں ہیں اسموک کی وجہ سے جو ہمارے شہریوں میں پائی جاتی ہیں, وہ ناک, کان, ناک اور گلے کی شروع ہو کر پھیپھڑوں کے دمے تک جا پہنچتی ہیں. اور پھر جس طرح ڈاکٹر فلک بتا رہی ہیں کہ ہائیڈرو کاربنز جو ہیں, یہ جو گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں, یہ کینسر کا سبب بھی بنتا ہے. اس میں بینزین کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو کہ پھیپھڑوں کے کینسر بھی کا سبب بن سکتے ہیں. ایسے نہ صرف یہ بیماری کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ بیماری کو ورس بھی کر دیتا ہے. جن کو پہلے سے پری ایگزسٹنگ بیماری ہوتی ہیں ان کے لیے یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں جن کو دمے کی شکایت ہے, وہ آپ کے جو تجاویز ہیں اس کے مطابق انہیں اسموک میں بہت پروٹیکشن کی ضرورت ہے. کس قسم کی جاوید صاحب پروٹیکشن کرنی چاہیے اسموک سے بچنے کے لیے؟ لیکن جن کو پہلے سے سانس کی بیماری ہے, کوئی بھی بیماری ہے, انہیں کوشش یہ کی جائے کہ جس وقت اسموک زیادہ ہوتی ہے, جیسے صبح کے وقت اور شام کے وقت, وہ گھر سے باہر نہ نکلیں, اور گھر کی کھڑکیاں اگر کوشش کی جائے وہ بند کرے تاکہ باہر کی جو زہر آلودہ ہوا ہے وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے. جو لوگ صبح ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنی ایکسرسائز سے اگر آپ اوائڈ کر سکیں وہ کریں, اور پھر ماسک پہن کے باہر نکلیں.
جو لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ دمے کی، ان کو اپنی دوائیاں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جن ان کو ریلیف ملتا ہے، تو وہ دوائیاں اپنے پاس رکھیں گے۔ ایک اور بات اسی حوالے سے میں کرتا چلوں، وہ ہے کہ ویکسینیشن، جن لوگوں کو سانس کی بیماریاں یا کرونک کوئی بھی بیماریاں، وہ انفلوئنزا ویکسین ضرور کروا لیں اس موسم میں۔ جہاں سموگ آپ کو ایسما اور سی او پی ڈی وغیرہ کرتی ہے، وہاں آپ کے لیے الرجی کا باعث بھی بنتی ہے، آپ کی الرجیز بھی ورس ہوتی ہیں، وہ لوگ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں کہ ان کو وائرس انفیکشن بھی ہو جائے۔ تو اس میں اپنی ویکسینیشن آپ کروا لیجئے، جو کہ ایک ریکمینڈڈ ہے کہ 65 ایئرس کے زیادہ ہیں یا آپ کو کوئی پرانی بیماری ہے تو آپ اپنی ویکسینیشن بھی کروا لیں انفلوئنزا ویکسین۔ بڑا ضروری ہے ناظرین کہ سموک کو پریونٹ کریں، اور سموک میں جس طرح ڈاکٹر جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت سفر نہ کریں جب سموک باہر آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ اور ڈینس سموک ہو۔ اس سے ایکسیڈنٹ کی وجہ بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ کے گاڑیوں کے شیشے جو ہیں وہ ہیزی ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کا جو واٹر جیٹ ہے اور وائپر سسٹم ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہو، شیشوں کو صاف رکھیں اور کوشش کریں کہ نہ ٹریول کریں۔ موٹر وے اتھارٹی جو ہے انہوں نے مین موٹر ویز جو ہیں ان کو وہ بند کر دیتے ہیں اس وقت جب کہ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑا خراب ہو جائے اور سموک بہت ڈینس ہو جائے۔ میں ڈاکٹر فلک آپ کی طرف آتا ہوں کہ سموک کی وجہ سے جو ہمارے اہم پھل ہیں، موسمی پھل، جس طرح فرض کر لیں ٹماٹر ہیں، سبزیاں ہیں، اور ان پھلوں کے اوپر بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل جی بہت زیادہ اہم سوال ہے یہ آپ کا، اور آپ نے بہت یہ اچھی بات کہی کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہو رہا ہوتا، ہم زیادہ بیماریوں کے بارے میں بات کریں، بٹ دیکھیں کہ ہماری جو آرگینک فوڈ ہے وہ بھی ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہماری ایگریکلچر ڈسٹرب ہو رہی ہے، بیکاز آپ کی زہریلی ہوا، جاندار جو آپ کے پلانٹس ہیں وہ بھی تو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن کو ہی انہیل اینڈ ایکسچینج کر رہے ہیں نا، گیسز تو اس میں بھی ایکسچینج ہو رہی ہیں، تو وہ بھی انہیلدی گیسز ہی ایکسچینج ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے میٹابولک سنڈروم ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، جس میں آپ کی لانگ ٹرم میں جو ہم کہتے ہیں کہ اسموک کی وجہ سے میٹابولک سنڈروم کے بھی چانسز ہوتے ہیں، صرف لنگس کے نہیں، آپ کی ڈائبٹیز اینڈ ادر ایشوز بھی بڑھ جاتے ہیں بیکاز آف دا انہیلدی فوڈ، انہیلدی ایگریکلچر۔ تو آپ کی جو لائف انڈر دا سی وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی جو سی فوڈ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی ایوری تھنگ از افیکٹنگ بائی اسموک۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کی تجویز بڑی ویلڈ ہے اور سائنٹیفک ہے کہ جو جاوید صاحب چلتی ہوئی موٹر سائیکلیں ہیں یا گاڑیاں ہیں وہ الیکٹریکلی آپریٹڈ ہونی چاہیے، لیکن انرجی کرائسس بھی ہے، ان کو ری انرجائز کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی انرجی کی ضرورت پڑے گی، لیکن کم از کم موٹر سائیکل، رکشا اور موٹر سائیکلسٹ جو ہیں یہ تمام ریپلیس ہو جانی چاہیے بیٹری آپریشن سے۔ ایک تو ان کی سپیڈ زیادہ نہیں ہوگی، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، 80 to 90%۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں جتنے ایکسیڈنٹ اور ہیڈ انجریز ہوتی ہیں وہ موٹر بائکرز جو ہیں ان میں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ کہ ان کا جو چلانے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ اپنی لین میں جو ہے نہیں چلاتے اور دوسری لین میں آ کے چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہیں۔ سموک بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ بڑی ہماری سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہے۔ تو میں اب چونکہ وقت کم ہے جاوید صاحب آپ سے پوچھوں گا انہیں سمری اور ان بریف کہ ہماری عوام کیا کرے تو سموک کو پریونٹ کریں، اس میں اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھا جائے، جب بھی موسم سرما شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہی لوگوں کو جو ہے سینسٹائز کر دیا جائے کہ بھئی آپ کس طریقے سے اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں۔ دیکھیں آج کل گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلی بیسس پہ AQI انڈیکس جو ہے نا اس کے اخباروں میں وہ شائع کیا جاتا ہے اور ٹی وی وغیرہ پہ بھی وہ بتایا جاتا ہے، تو جب بھی وہ ہیزرڈ انہیلدی بتایا جائے تو اس وقت آپ کو پریونٹیو میجرز اختیار کرنے چاہیے، جیسے کہ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہنیں، موٹر سائیکلسٹ اپنے وہ
ہیں وہ گلاسز کا استعمال کریں، اور کوشش یہی کی جائے کہ اس دوران جب کہ اسموک ورس ہوتی ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ یاد رکھیے یہ جو اسموگ ہے، جو اوزون ہے جسے گراؤنڈ لیول اوزون کہتے ہیں، یہ عموماً اس کا جو دورانیہ ہے وہ 30 منٹ سے 4 گھنٹے تک ہوتا ہے، جو 3-4 گھنٹے کے اندر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر اس وقت کو اوائڈ کر سکیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ڈاکٹر فلک قادر جو ہیں امریکہ سے، انہوں نے جوائن کیا، ایک پبلک ہیلتھ انالسٹ ہیں اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر فلک آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم پھر کسی وقت آپ کو کسی اور ایپیسوڈ میں بھی تکلیف دیں گے تاکہ آپ ہماری عوام، قوم، ملک، سلطنت کو، ناظرین کو کچھ اہم انسٹرکشن دیں اور بیماریوں سے بچنے کے طریقے ضرور بتائیں۔ ناظرین، اسموک سے آپ بآسانی بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنے ماسک پہن کے نکلیں، اور کوشش کریں کہ جس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس بہت خراب ہو اور باہر دیکھ لیں کہ ڈینس اسموک ہو، اور تو اس میں سفر کرنے سے گریز کریں، اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ بھی ایک ذمہ دار شہری بنیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آنے والی نسلوں کو بھی سکھائیں کہ کس طریقے سے ایک ہیلدی معاشرہ جنم دے سکتا ہے، اور ہم کس طریقے سے صاف خوراک، صاف پانی اور صاف آب و ہوا استعمال کریں، اس سے آپ کو کوئی بیماری جو ہے آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے ضرور ای میل کریں، وہی ٹاپک ڈسکس کریں گے، ہم اسی کے ایکسپرٹ بلائیں گے جس کا آپ ہمیں ریکویسٹ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہمارے چینل سے مستفید ہوئے۔ خدا حافظ۔